नमस्कार प्रिय बंधुगण मुझे भक्ति कृष्ण चैनल रे ईश्वरीय भावधारार एक कथा रखी जो कथा विश्वास और अविश्वास कथा से विश्वास अविश्वास घेर आज सारा संसार बंधा ये अविश्वास घेर आज एत बड़ रूप धारण कर बहुत धन संपत्ति नष्ट हो संसार से अविश्वास जो मनुष्य आज मृत्यु मुखर पड़ से अविश्वास जो लोक ठकामीर शिकार होती भल किए से मंद किए से ठीक लोक चिन्ह पारना परस्पर भितर द्वंद्व वृद्धि परिवार रे दुख सुखर सीमा रहुना परिवार रे अशांति बढ़ी जाइए बाप पुओ भितर अशांति माँ पुओ भितर अशांति भाई भाई भितर अशांति अविश्वास मुख्यतः है अविश्वास बाप करूनी पुओ को विश्वास पुओ करूनी बाप को विश्वास माँ करूनी पुओ को विश्वास भाई भाई भितर विश्वास ना परिवार अशांति गाँव में बहु कली द्वंद्व गाँव सहर सबुआड़े लोक पाखे देख अविश्वास आज्ञा वृद्धि पाई बहुत संख्यार अविश्वास वृद्धि पाई अविश्वास अंधकार वर्तमान ये संसार आज डूबी जाइए जो थे कि पापर संख्या बढ़ी 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 चली आमे चाहिए धीरे 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 आमे संसार को गोटे भी चाहे हेले भी काली निश्चित दुईटी हो पार धीरे धीरे भी बढ़ी पार संसार को परिवर्तन करने गोटे ठीक मार्ग दरकार तेणु आमे इच्छा कले यह किंचित मात्र पूर्वर संसार रे लोक माने थिले तांको मन भितर संपूर्ण विश्वास था अन्य प्रति अन्यर विश्वास था भल किसी मंद किसी लोक जानी पारथिले चिन्ह पारथिले एबे आमे एमिति अविश्वास घेर आमे पड़ीछे जोंतरे कि भल किसी मंद किसी आमे जानी पारने गोटे खराब लोकटा को हम समस्त धन संपत्ति विश्वास रे अर्पण कर देउछे जोंतरे काली की काली से संपत्ति नहीं कि चली जाउची आमे खाली हाथ होई बसी पड़छे तेणु यही अविश्वास जो संसार रे एपरी समस्या सृष्टि होउची जे जाको नहीं सबुले लोक मानक मन रे गोटे बड़ बड़ चिंता पसची तेणु से विश्वास रो कथा गोटे कहूची सुनंतु जने डाक्टर को पाख आमे रोगी को नहीं को जीवा से दिन किंतु डाक्टर रोग के देखि यथा औषध से देबे किंतु से औषध खाइला परे रोगी रो रोग भल हो तार कारण कोन ता कारण होउची अति सूक्ष्म कथा कथाटी होउची हमर विश्वास ना तनु विश्वास नथिले भल हेउतिबा औषध मध्य भल काम रे लागिबो नाही विश्वास थिले दरकार पड़े भी गाड़ी आगंगा से जो कथार कही ना विश्वास मूले गाड़िया भी गंगा ही जाए तेणु विश्वास थिले कौन सी औषध कौन सी टिके औषध रे भी सेमती रोग भल निश्चित है तेणु आजिका दुनिया रे अविश्वास मात्रा एते अधिक हो जाई जो थरे कि लोक बहु मृत्यु मुखर पड़ी जाउछन्ती विश्वास वाली जिनस आज्ञा गोटे समस्त मन लिपि जाइए आजिका दुनिया रे एत अविश्वास वृद्धि हो जो थी कल्पना करवा असंभव लोक माने एते दुरारोग्य पड़ुछंती एवं बहुत अर्थ जन जीवन नष्ट करछंती तथापि मध्य लोक चेतुना अविश्वास को आज विश्वास करछंती पापी आ खराब क्रूरकर्मी लोक मान को बहुत विश्वास कर तेणु ये विश्वास अविश्वास लोक चिन्हवाटा बड़ कष्ट हो तेणु जानी पारना लोक विश्वास केते रोग केते कथा साध्य हुए आज से विश्वास कथा गोटे कहूँ देखु जहाँकि मोर निजर अनुभूति नितांत सत्य कथा मिछ टिके कि ना आम गाँव गोटे घटना आम गाँव गोटे झीटी दिन आम घर को आसिले बहुत ही अति सांघातिक कौन तांकर पेट रोग हो खाली गड़ी जाती बो से झीटी आसिकी मत कहले कहले दादा आपण बो को डाकिबे मु लुण मंत्री की नेबी कहली कौन मा ना आम बोर पेट सांघातिक खाली गड़ी गड़ी
ଟିକେ ଲୁଣ ମନ୍ତ୍ରେଇକି ମୁଁ ନେଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ 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 ତୁ ବସ୍ତା ଏଠି ମୋତେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଯାଇକି ବୋଉ ପାଖକୁ ମନ୍ତ୍ରେଇକି ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ତାଠୁ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରେ ଦେଖେ ତ ବୋଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କିରେ ବୋଉ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ବୋଉକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ପାଇଲି ନାହିଁ। ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ବାରିଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଲୁଣଟିକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରେଇ ଦେଲି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଣୁ ତେଣୁ କରି ମିଛ ମିଛରେ ମନ୍ତରେଇ ଦେଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଧରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନେ ଲୁଣ ଦେ, ତୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ପାଣି କରି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଏମିତି କହିଦେଲି। ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ସେଠୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ମୋର କିନ୍ତୁ ମନଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ମିଛ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଆସିଲା ଘରକୁ। ବୋଉ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତରେଇକି ନେଇକି ଲୁଣଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୁଣ ମନ୍ତରା ଯାଏ ନିଜ ଘର ଲୁଣର ହୁଏନି, ବାହାରୁ ଯିଏ ଲୁଣ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଥିବ ତା ଲୁଣର ହୁଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଣ କିଣି ନେଇ ଆସିଲି। ବୋଉକୁ କହିଲି ବୋଉ ତୁ ତାକୁ ମନ୍ତୁରେଇ ଦେ, ଅମକ ଲୋକ ମୋତେ ଏଇ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା, ସେ କାଉ ଆସିଥିଲା, ତା ବୋଉର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ତୋ ଠାରୁ ମନ୍ତୁରେଇ ନେବ ବୋଲି ଲୁଣଟାକୁ ଦେଇଛି। ବୋଉଠାରୁ ମନ୍ତୁରେଇ ଦେଲି। ସେ ଲୁଣଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରଠେଇକି ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯେଉଁ ନିଜେ ରୋଗୀ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସିଏ ଦେଖିକିରି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲି ତମ ରୋଗ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ନା ତମର କ'ଣ ଏମିତି ପେଟ କ'ଣ ହେଇକି ଗଡ଼ୁଥିଲ, ତମ ଝିଅ ଆସିକି ଆମ ଘରେ କହୁଥିଲା, ତମେ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଶିଶୁରୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତମ ବୋଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତୁରେଇକି ମୋତେ ଲୁଣଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା? ମନେ ମନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ତ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନି, କେମିତି ସେ ଭଲ ହେଲା ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଟିକେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମିତି ମହତ୍ ମହତ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲି। ଏ ଭକ୍ତି ତୃଷ୍ଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ରଖିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ସବୁବେଳେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆମେ କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେଥିରେ ଯାହା ଦୋଷ ଆବହ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଅଭିନୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କଥା, କେବଳ ଜନମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଆମେ ରଖିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆପଣ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।